أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चार हरफी अल्फाज आवाज उनसे जुमले चार अक्षर विशिष्ट शब्द ও উহা দ্বারা বাক্য लड़का बालक लड़की बालिका बकरा ছাগল बकरी बकरी जूता जूता जूती पादुका बूटी गोश्तेर टुकड़ा रोटी रोटी मुर्गा मुर्ग मुर्गी मुर्गी सवाल प्रश्न जवाब उत्तर आवाज आवाज বা শব্দ খারাপ খারাপ জেউর অলংকার সালন তরকারি ফকির ফকির আচকন শেরওয়ানি টুপি টুপি সেলওয়াই সেলাই করেছে লম্বি লম্বা यह लड़का बहुत नेक है এ বালকটি অনেক সৎ लड़की बद शक्ल है बालिकाटी कुत्सित बकरा काला है ছাগলটি কালো बकरी सुरुख है बकरीटी लाल यह कुर्ता बड़ा है এই জামাটি বড় आज कान लंबी है शेरवानी लंबा टूपी सिलवाई है टूपी सेलाई करेছে सवाल का जवाब सौंप दो प्रश्नेर उत्तर परिष्कार दाओ जूती पहन लो जूता परिधान करे नाओ सोने का जेवर बनाओ स्वर्णेर अलंकार बनाओ जूता खरीदो जूता क्रय करो रोटी सालन फकीर को दे दो रोटी तरकारी फकीर के दे दाओ मुर्गा आवाज दे रहा है मुर्ग आवाज दिच्छे उसको टोपी दो
তাকে টুপি দাও। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং এই রকম আরো নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন, যাতে আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনাদের ফোনে তার নোটিফিকেশন চলে যেতে পারে।